Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat saya kepada Bu Tia Permata Juwita selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, dan selamat datang kepada teman-teman semua. Dalam video ini saya Amanda Putri Agustin dari kelas manajemen B akan membahas secara mendalam salah satu perusahaan otomotif terbesar dan paling inovatif di dunia, yaitu Hyundai Motor Company. Dalam video ini, saya akan mengupas berbagai aspek penting strategi bisnis Hyundai yang berkaitan dengan bab pada mata kuliah pengantar bisnis. Adapun yang dibahas adalah bentuk kepemilikan bisnis Hyundai Motor Company, struktur organisasi pada perusahaan Hyundai, sistem manajemen dan kepemimpinannya, lalu pengelolaan sumber daya manusia, strategi penetapan harga untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan, dan ada pendistribusian produk dan pelayanannya hingga persaingan Hyundai Motor Company di pasar global. Hyundai Motor Company adalah perusahaan otomotif multinasional asal Korea Selatan yang didirikan pada tahun 1967 oleh Chung Ju-young. Pada awal terbentuknya, perusahaan Hyundai mendapatkan dukungan teknologi dari Mitsubishi Motors dan membeli perusahaan otomotif yang sedang mengalami kesulitan keuangan bernama Kia Motors. Oleh Chung Ju-young ini, Kia Motors dan Hyundai Motor Group digabungkan sehingga terbentuklah Hyundai Motor Company. Hyundai Motor Company memiliki struktur organisasi yang kompleks dan terstruktur untuk mendukung operasinya sebagai salah satu produsen otomotif terbesar di dunia. Berikut adalah gambaran umum struktur organisasi Hyundai. Yang pertama ada tingkat eksekutif. Di sini ada ketua. Posisi ini dipegang oleh Chung Yoo-sun yang merupakan anak dari Chung Jo-young yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis utama dan visi perusahaan. Lalu ada wakil ketua. Posisi ini diisi oleh eksekutif senior yang membantu ketua dalam berbagai fungsi termasuk inovasi teknologi, manajemen operasional, dan strategi bisnis global. Lalu ada presiden dan CEO. Presiden dan CEO bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari perusahaan dan pelaksanaan strategi bisnis. Kemudian ada divisi-divisi utama. Hyundai memiliki berbagai divisi utama untuk mendukung operasionalnya. Divisi yang pertama ada R&D divisi, di mana divisi ini bertanggung jawab atas inovasi teknologi termasuk pengembangan kendaraan listrik atau EV, hidrogen, dan teknologi otonom. Selanjutnya ada Manufacturing Division atau divisi manufaktur, mengelola proses produksi kendaraan berbagai fasilitas Hyundai di seluruh dunia. Selanjutnya, analisis Hyundai Motor Company berdasarkan aspek manajerial. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Hyundai Motor Company memiliki perencanaan strategis yang berorientasi pada keberlanjutan, inovasi teknologi, dan pertumbuhan global. Adapun dalam planning ini, Hyundai fokus pada teknologi hijau. Hyundai menargetkan untuk menjadi pemimpin di pasar kendaraan listrik atau EV dan berbahan bakar hidrogen dengan visi Progress for Humanity. Lalu yang kedua ada ekspansi pasar global. Hyundai terus memperluas kehadirannya di berbagai negara dengan membangun pabrik, pusat R&D, dan jaringan distribusi. Kemudian dalam planning ini, Hyundai komitmen untuk keberlanjutan. Hyundai berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2045 melalui inisiatif lingkungan dan pengurangan emisi. Baik, selain planning, di sini ada pengorganisasian atau organizing. Hyundai memiliki struktur organisasi yang efisien dan fleksibel untuk mengelola operasional globalnya. Dalam organizing ini, ada struktur hierarkis modern. Hyundai mengadopsi struktur hierarki yang mempermudah pengambilan keputusan strategis, namun tetap memberikan otonomi kepada tim regional. Yang kedua, ada integrasi vertikal.
Perusahaan ini mengelola rantai pasoknya sendiri, yaitu termasuk Hyundai Mobis yang memproduksi komponen mobil dan Hyundai Steel yang memproduksi baja untuk mobil. Selanjutnya ada kolaborasi tim global. Hyundai mengelola tim lintas negara yang terdiri dari para ahli untuk mengatasi tantangan pasar lokal dan global. Hyundai Motor Company memiliki sistem manajemen sumber daya manusia yang dapat mendukung operasional globalnya. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada perekrutan karyawan. Mereka memiliki strategi perekrutan global karyawan dari berbagai negara untuk memastikan keberagaman dan pemahaman lokal. Perekrutan dilakukan melalui platform online, universitas, dan kolaborasi dengan lembaga pelatihan. Lalu, proses perekrutan berbasis kompetensi. Hyundai mencari individu yang memiliki keahlian teknis, kemampuan adaptasi, dan komitmen terhadap inovasi. Lalu juga mereka fokus pada fresh graduate dan profesional berpengalaman. Program seperti Hyundai Global Internship dan perekrutan eksekutif memastikan Hyundai memiliki campuran talenta muda dan ahli berpengalaman. Lalu mereka juga ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Program pelatihan yang berkelanjutan. Hyundai memiliki pelatihan teknis di bidang manufaktur, teknologi kendaraan listrik, dan kecerdasan buatan atau AI. Lalu mereka juga ada program pelatihan UCUG yang mencakup pengembangan keterampilan manajerial dan soft skill. Hyundai juga memiliki Global Academy, di mana memiliki akademi pelatihan internal yang menawarkan kursus berbasis teknologi terbaru dan pelatihan kepemimpinan. This is a journey of defying convention. I'm Erin Baker, I'm a motoring journalist and also a World Car Awards juror, and I'm driving the Hyundai Ioniq 5. In 2022, after sweeping global automotive awards, the Ioniq 5 took the title of the best car in the world. Building a progressive car needed a progressive approach. Hyundai has managed that clever combination of a very futuristic, bold, progressive exterior design that nonetheless references the groundbreaking work that Hyundai did with the Pony. It started with Project Ioniq, forerunner of Hyundai's first Ioniq models. After the success of these first models, Hyundai decided to officially create Ioniq as a lineup brand. Our campaign was launched with the tagline, "I'm in charge," to show that Ioniq is here to empower people in their lives while still being mindful of the impact their actions can have. Today, Ioniq continues to break boundaries in electrification with the Ioniq 5. Designed to be a game changer, it swept the automotive awards. The awards is an extremely tough judging process. We have 100 judges from all over the world judging each car on a wide range of criteria, everything from interior and exterior design to comfort, reliability, tech and safety. And occasionally, one model will sweep the awards, as Ioniq 5 did. But creating the best car in the world didn't happen overnight. Hyundai needed to adapt from the inside. 우리 연구원 개개인의 변화에 대한 열망을 현대차의 혁신 DNA로 승화시키기 위해 우리는 먼저 일하는 방식을 대대적으로 바꾸었습니다. 연구개발본부의 구조도 미래 모빌리티로에 전문화시켰는데요. 벤치마크 모델과 사양이 없는 프로젝트는 정해진 정답이 없는 과제나 마찬가지였습니다. 그래서 요구사항도 굉장히 많고 뭔가 하나의 그 스텝을 넘을 때 되게 쉽게 넘어가는 부분이 없었다고 생각을 해주시면 되는데, 디자인과 성능을 동시에 모두 확보하는 것은 생각보다 매우 어려운 일이었습니다. 이 혁신적인 디자인을 엔지니어링적으로 풀어나가면서 구현해낸 엔지니어들의 노고가 엄청났습니다.
There were discussions about developing an EV dedicated platform as far back as 2016. This combined with the passion of our researchers to lead the global vehicle industry in the EV field. And after endless reviews and checks, finally, our first dedicated platform, the EGMP, was born. Ioniq 5 took the title of best car in the world, not only because of its bold design, but also because of its great tech, practicality, great value, and the fabulous vehicle-to-load feature. Having the V2L feature allows me to stay out in nature longer. It's like having a clean grid that you're able to plug into wherever you are. The Ioniq 5 is a nod to the future of EV design, setting a benchmark for how mobility plays a role in how we live and work in the future. Ioniq 5 represents not only our vision for the future of electrification, but also our challenger DNA. Our future Ioniq models, the Ioniq 6 and 7, will go farther to create a paradigm shift in how people live electric with vehicles that meet any need. We also have an exciting, electrified, high-performance vehicle on its way under the N brand umbrella. With more Ioniq models in the pipeline, Hyundai's ambition to push sustainable mobility forward is clear. So the only way we're going to live on this planet if we start thinking about the future is today, employing solutions that we have available to us. With groundbreaking new innovations in artificial intelligence, robotics, and sustainable technologies, our founders' spirit is more evident than ever in the direction of our company. A spirit that lives on to keep defying the convention and inspiring the way forward.